পুতরা সরগ নরক কাহু কিছুই নাই এ সরগ নরক কাহু কিছুই নাই একে বাবুর মাই সরগ যাহো মহান জাগে নাই সরগ যাহো মহান জাগে নাই সরগ যাহো মহান জাগে নাই এগো বাবুর মাই সরগ যাহো মহান জাগে নাম হলে নাম হলে স্বর্গ পাওয়া যায় এগো বাবুর মাই সরগ যাহো মহান জাগে এগো বাবুর মাই সরগ যাহো মহান জাগে जागर जारी पिंधी सादा लुगा लाल पाड़ी धिया पुता घर हरि कोनो गाय एगो बाबू माई सरगा हो मां जंग हर हरि माने चिन्हिया गके है गो हर हरि के चिन्हिया एकर परे तो लागतो एबार जे जिनिसटा छाड़ालो हर हरिटा होय हर हरि माने हर कइते ऊपर दिए बच्चा हरि कइते नीच दिए ए धरती माई আর প্রেম মহাকাশ মহাশূন্য ও হলা ঘর আর এই হেলি হরি মানে একটা ফিল্মেও একবার দে রहे धरती मेरा आसमां मेरा पिता धरती मेरा माता तो ई है की माई और वो है के बाप कौन ओ हर हर बम बम যেটাই করে হর 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 ডিলডম এটাকে আইকা তো কেউ ধরে নি করতে স্বয়ং स्वयं आविर्भावे है गो बिजली ठेठ ठेरी थी क्यों धर पड़ला क्यों है कि क्यों जानो कहां रहो यार कहां ले आवी नहीं जान हमके जानबे बड़ा गोड़ा लाइला है बड़ा गोड़ा कोनो दिन गेला पावा किंतु ओके की पाउला नहीं बच्चा वो हटात स्वयं आविर्भाव हो गेला दिल गुडिल कोली की और वो हेलवा दे उहाले यहाँ प्रोडक्शन लिखा कर धरती माई संग एकर स्वामी उ और ओकर पत्नी ई कोनो दुर्गा दुर्गा ना दुर्गा बापे साथ दोनाई जाओ हर हरिक संग बिहादान हेते करे ओके देखा पावा दाई दी बच्चा विराट वस्तु उ वस्तुটা দেখা পাওয়া মুশকিল আছে সেটাই কই কেটে কেটে তবে কাহাম পাহাড় জলদি সরে আর ধিয়া পুতার বিহা করে বিহা করে নাতি পুতি বিনুসু কাম তোর নাই গো বাবু সরগিয়া হো মাদিয়া সরগিয়া হো মাদিয়া নাই গো বাবু সরগিয়া হো
सरगिया हो मारिया रे एगो बाबू माई सरगिया हो आगे ना तबे जेठिनी और सेठिन सरग एगो जेठिनी और सेठिन सरग और सूरज देव के देखिनी और एगो এই বাছারা বিহান বিহান ঢুলে মরিস করিস সৃষ্টি হয়ে দেখি না বিহানে যে মোড়লিটা দিয়া গো দিয়া কোনদিন দিয়া গো জানি নি জানি জানি রোজে দিয়া হ্যাঁ নি জানি কোনদিন দিয়া হ্যাঁ নি তোরা দেনা দিয়া বাহ 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 हमरा नेगा तारीख लो नो देना तारीख लो हैं नेगा तारीख है गो सबले भारी जिनिस हम तोरा कथे आहो देखा देखा आई लोहा आई तू कहां है नेगा बियाह के बहुत टाइम कोने पैसा लो कौन नेगा है वो मारा चला है ना मारा कौन देना चला और खींचे मैंने देने कोर्टा के नेगा दिखे घुराए हैं तो नेगाई घुराए बाड़ी है तो सिमलो था हम सिमलो और की देखला है को उठाओ यार और नेगा दिखे उठाओ नेगा दिखे ले उठे है ना तुम पढ़े ले जैसे साइकिल चला लेफ्ट या राइट है जैसे रोड पे बावां दिखे जैसे देना दी बावां साइकिल ता चलाओ छोटी छोटी छोल সেটাও নেগা দিকে তাহলে এরা টিউশন তক পৌঁছাতো আর যদি দেনা দিকে যাস বাচ্চা তাহলে কোন গাড়ি কোটাটা ছিটকাই দিবে হ্যাঁ দেনা দিকে গেলে তো আমরা নেগা সাইড নো ঠিক যেটাই দেই না সেটাই ছাড়ে উল্টা আমরা না বানি ওটা তো নেগারে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেন ওই ইদিকে লো আর ইদিকে লো দুও দিকে লাগে थोड़ा उल्टी डुल লাগো হ্যাঁ তো দিকে পানি নেগাটাকে ভাবে তো এই চেহাগো এরকম যদি করিও তো ঘাটতালে আউবে হলো ঢুকবে আউবে বাড়াবে তো এটাকে মানে হবে যে আবাহন করা মানে আওয়ে নেগা দিকে এদিনে মনোরিটা দিতে কাকে দিতে काकी डेली को रिहारी बच्चा हमरा बेटा छुआ घुमाई रही हो माई काकी जेठी बोलरा दीदीरा भोजीरा किना कर न बिहाने घुमाई उठला घोटीटा लेला और जी अपन थाल बासन गिला हेली लेके चली गेला जलाशय पानी के पास वहां ले घोटी लेके आइला गुरु बहनटा ढुकला एकटा गोबर लेला गोल गोल करी बोलला तो गोलटा कोंडे करी नियम है केउ हिंदे लोग कर हिंदे तो दियो दिगले যদি কইয়া বাছারা তো আমি যদি তোরা কে কই আগো আমি ঘর যাইও চলো হ্যাঁ তো এতনা ধুই যাবা আর যাবা তো আমি পৌঁছাও হ্যাঁ মানে চলো গোটা রাত যদি চলিও তো আনগা হি তো যাওয়ার আশা হ্যাঁ গা আর পৌঁছাও তো সেই রকম হিত গেল আর হিত গেল দিলে তোর দেওয়া হেলো নি গোটাই আরো কিনা করত না টেরসা টেরসি দুই তিন গোতনি যদি আহা ও ভয় না ঘুমাই হতি আর হামা দেব হ্যাঁ কত হ্যাঁ তখন আর কতি কিনা এ সিগনা এই ছোয়া দিকে কবে কিনা কবে সি এ মিয়া যাই না বেটি মুড়িটা দিয়ে দিছি ও বেচারি কই একটা ভালো কাম করলো বিহানে ধরি ও সিংহনে কাছে পৌঁছেই যাই এখানে খটি গেলা ইয়া চলে গেলা ও যে নেপালি সেন্টার দিয়ে দিলে তোটা রাইট যদি কোনো বহু এলাই বিহা হেকে অকর করে দায়িত্ব দেখি আর নালে অকর শাসন কারণ গৃহস্থরা কি দেখুন ওকা ছয় লাগে দায়িত্ব দেবে দরকার নাই কি যেহেতু এরা জীবনে এখন অতনা বড় চাপ ই কখন করতি ই যখন আপন শাসক ঘাত জাতি তখন হুয়া যে হে সূর্য ভগবান আমি বহু মানুষ মানে বহুত লোড আমার মাথা কেসন কই চলন বুলন করে হিতে কেসন কই দেওয়ার
और गल्प होते कैसन कोई भेसुर सुनाते कैसन कोई सास ससुर सुनाते कैसन कोई गांव के लोग सुनाते कैसन कोई घरे काम करती कैसन कोई रान्ना बाड़ा करती সেটা লেগে বলতে গিয়ে দীননাথ তুই গোটা দিনটা চালাহিস ঠাকুর जैसे हमर कोनो माथाय कलंक ना आवे সেই জন্য সূরজ ভগবান তোকে আমি গোল কইলি কে তোর আকৃতি আমি বুঝি আরেকটা ওটা ভিতরে দেখি চাঁদ সহায় যে হে চাঁদ সহায় তোরাও রাত থেকে দিতা হইয়া রাইতে কাল রাইতে जैसे हमर माई बाप सास ससुर গরু বাছুর ছাগল ছেড়ি যেটা আমার গৃহস্থটায় হাত যাতে কাকরো কোনো বিধি না ঘটেন বাবা সেই জন্য চাঁদ সহায় তোরাকে আমি এটিটাই স্মরণ করি আরেকটা কাকে দিই না হে ধরতি মাই তোরে উপর আমার নাচন কুদন চলন বলন বাপে আমাকে জন্ম দেলা তোর তোর করাই আর আজ শ্বশুর ঘরেও ঘর কন্যা করে হতো তোর করাই जिसे हमके सुरक्षित রাখি जिस ভালো রাখি এইটুকু তো মন্ত্র আর এটা করে হবে অকি কাকে যে অগৃহস্থতা লই বসতি তাকে সেনি আমরা সিং না এই ছয়গুলোকে দায়িত্ব দিয়ে দিও না তাই করে আর মরি কেউ সমাজে রহি যত না এই যে সখী মাতাই ইতিহাস লেখা থেকে বাছা একদিন খালি ইতিহাস নেই কোন বিরাট ইতিহাস লেখা নাই সেই ইতিহাস লেখা থেকে একদিন সেই সখী মাতা নে সেই কাজটা আজ হবে সমাজে হিতে করে কাম আরে মরি কেউ সমাজে রহি যত না ওরে ভাই নাম চড়াই সংসারে ও দাদা নাম চড়াই সংসারে কাহো কিছুই নাই এ নাম চড়াই সংসারে কাহো কিছুই নাই এগে বাবু সরবিয়া হো মারিয়া এগো বাবু মাই সরবিয়া হো মারিয়া সরবিয়া হো মারিয়া গে নাই সরবিয়া হো মারিয়া গে নাই এগো বাবু মাই সরবিয়া হো মারিয়া গে এগো বাবু মাই সরবিয়া হো মারিয়া গে তবে জগন্নাথ গীতে ভনে আর শুনে গেতে কিন মনে অগ জগন্নাথ গীতে ভনে আর শুনে রে ভাই কিন মনে সয়াবিনুই জগতে আর কোন কিছুই নাই গে বাবুর মাই সরবিয়া হো মান জাগে দেখো বাবুর মাই সরবিয়া হো মান জাগে সরবিয়া হো মান জাগে নাই দেখো বাবুর মাই সরবিয়া হো মান জাগে সরগ নরগ কহত জানা ওরা লুটে লাই বসলা তুতরা तो स्वर्गटा माँ जान पुता जेटाई खाता आगो हमरा के आनी देता एगो ए छोटू छोटा के यदि कोनो आनी के देगो तोर बापे तो जाने मारे ले लेते बापे ठीक ना तो के तुम जेता का कठिन दादू ठीक जाई ना हैं दादू तो एगो ठीक लेके खा का ना खा मैं तू गोबर बापे आनी यदि तो ले लेते का दौड़ी के छोटा दादू पास चली जाता সেটাই কয় তবে দিয়া পুতাই যেটাই খাতা আগু हमरा के আমি দেতা बेटा पुतो हुके देही ना सिखाई गे बाबू सरबिया हो मारिया के सरबिया हो मारिया के नाई सरबिया हो मारिया के नाई गे बाबू सरबिया हो मारिया के नाई
देखो बाबुर माई तोरिया हो मारिया के दिया पुताई जताई खाता तोरा हमरा के आनी देता दिया पुताई जताई खाता आगो हमरा के आनी देता बेटा पुतो के दीन ना सिखाए के बाबुर माई तोरिया हो मारिया के देखो बाबुर माई तोरिया हो मारिया के देखो बाबुर माई तोरिया हो मारिया के नामो रोले स्वर्ग पावा दाई दादा नामो रोले स्वर्ग पावा दाई देखो बाबुर माई तोरिया हो मारिया के देखो बाबुर माई तोरिया हो मारिया के एठिन যদি ভালো করে ছোয়া ফুটা হেলথু যদি নাতি পুতি হেলথু আর তাকো ছোয়া ফুটা দেখি পাউলে সিন তো তুমি কবে রে আর আমার কোনো দরকার নেই আমার বেটি করো নাতি পুতি গদগদা হাত বেটা করো গদগদা হাত এই কইলা স্বর্গ আর কেশব যদি রে বাছা বংশ বৃদ্ধি না হেলো তত নরকে লোক বেশি লাগতো লোকে ছোয়া ফুটা দেখি কে পটকাই মরবে তো आज कैसा लगे যে জীবনটা বোধহয় আমার কোনো দামে নেই তো সেই জন্য স্বর্গ নরকের কথাই তোরা ভুলিয়া না আর একটা গীত আমি গাই এই গীতটা শুনিলে থম দেবে কুলিয়া কাহা গেলাই কোন অবস্থায় আইও कैसन गिरी गलाई हो हमर किना जात हमर किना संस्कृति हमर किना कृष्टि कल्चर है कि इगला पूरा गीत टाइम हो रहा तो सेटाई गीते गीते जाइले कि थम हमरा गिरलाई हम काले के खभले भाई रे गिरलाई है काले के खभले आज धरा समझ नाले गिले रसा तले आज धरा समझ नाले गिले रसा तले हमरा गिरलाई है काले के खभले भाई रे गिरलाई है काले के खभले धरा समझ नाले गिले रसा तले आज धरा समझ नाले गिले रसा तले জাগি উঠা সবাই সবে নাবিতা সমাজ ঘটেলে সবে নাবিতা সমাজ ঘটেলে ধরা সমাজ নামে রসা তলে আজ ধরা সমাজ নামে রসা তলে
करम जितिया पूजियो से विदाई रे हो ऐसा धर्म की रीति नहीं मांगेगे पांजी पोथी कोनो पांजी पोथी का दरकार नहीं हमरा पांजी पोथी कोनो दरकार नहीं है कि जे कुल माली अरे काहे मायेग भाखी तोड़ा जाई हजे भोली भाखी पाओगे कि अरे हेराई ओ दादा माये भाखी चारी दीदिया नानो दी भाग छाड़ी ए माये भाखी चारी दादा नानो दी भाग छाड़ी भाखी माई दूध सामान लागी कहले भाखी माई दूध सामान लागी कहले बड़ा सामान नामे गेले रोता तले आज बड़ा सामान नाले गेले रोता तले हम नकी डोलई है कले फकोले भाई रे हकी डोलई है कले फकोले बड़ा सामान नाले गेले रोता तले आज बड़ा सामान नाले गेले रोता तले तबे सारना धर्म गारो सुनाने दियो आरे कोन हो पूजाई नहीं लागत ठाकुरा बामन दोष नहीं लागे निजे करले एगो ई धर्मटा बुझै ई धर्मटाई काकरो दरकार নাই এ সারনা ধর্মে গারো শুনানে নিও আরে কোন পূজাই নেহি লাগত ঠাকুরা বামন দোষ নেহি লাগে নিজেই করলে এরা দেখাই স্বর্গে সিঁড়ি কুড়মিরাকে খাতন ভাই ভাই स्वर्गे सीढ़ी उर्मिरा के खातन भारी भारी एरा कुर्मी सोमा जाउला कांदाउले एरा सभी सोमा जाउला कांदाउले थोड़ा सोमज नाले गेले रोता तोले अरे थोड़ा सोमज नाले गेले रोता तोले सीधो लइए कलग बोले भाई सीधो लइए सारना धर्मे कर सुनाने के नियम कोन पूजाई नहीं लागत ठाकुर और बामन दोष नहीं लगे निजे ही करले एरा देखाई स्वर्गेर सीढ़ी कुर्मीरा के खातन भारी भारी एरा कुर्मी समाज वाला काना हलो केसन কই না হেগো একটা শ্রাবণ মাসে গেড়া পূজা করা পরব হবে গাবে সব লেখা লেখা পূজা কোনটা বাপ রে বাপ মনসা পূজা দেখেন সাতটা তো দিকে বিকল আমার দিকে নাই আছে हागो सबले डेंजरस पूजा साप्ताक हागो कोई कोई जाबा बनाओ तू चित्ती साप्ताक पूजा करे तो आओ
মানিলে কোন দাদাই তাল গড়িয়ালে হাঁস আনলেন, কোন দাদাই ছাগল আনলেন, চোরেস তো চোরেস নিয়ে চোরেস তখন কিনা কয়ে এ বাবুয়া মাই যদি দানা খালা গিলা টিপে না ও তোরা তো দাঁড়িয়ে ঢুকে ইয়া গোটা দিন ইটা করে ওটা করে ওরা ঝগড়া চলে হ্যাঁ ঝগড়া কই কই আমরা মন তো চলে বাবু মায়ের দোনা খালা জোগাড় করে দিলে কই ছাগলকে লেলে আনলে চোরেস নি তখন কই গে চরবে তো চরে নালে তাও কাটবে কই দেবি কই না ঘুরাই লেগে গেল তাল গড়িয়া ছাগল ছাগল ঘুরাই লেগে গেল হাঁস মাছ গেড়ো গেড়ো করে ঘুরাই দিলেন কিনা করবে দেবতাটাকেও ধমকাই চরবে তো চরে না তাও কাটবে হ্যাঁ दिखाई हाटले आइसे अरे यहाँ बहुत संग झगड़ा जाने माने छागरे खाई की गई हैं बस बस आगे कोई पार बाबा दिखाई बा हैं ना खाडो काट तक खाई है बात दिखाई तो आज इसने हमर नियम है আর ওহ পূজাটা করি দেখ সেই দিন কবে তো তোকে সব পূজা করা লাগবে কারণ গোটা গ্রামে সবাই ঘরে সেদিন গেড়ো পূজা হবে ছাগল নাই তো গেড়ো আর দুই এক লোকে ওহ মেল থেকে আনতে কারণ আমার ঘরে আমি বাড়ি উঠাই আমার বাপরা দাড়ি আমার একটা ছোট ছোট আমার বাপরা কোবও কাটলে না কেন কোন লাপিতে তিন ছোয়া লাগলা আর বাড়ি উঠাবে বাড়ি মানে কথা গেলে বেটা পানি পূজা के पानी यहाँ করে চিতি সাপ ঢুকাই আনিও আমরা তে ডরাই তাও দাদা গোটা গ্রামের লোক বাইরে আপনি আমরা না বাইরে সবলে আগু আমরা যা তবে বাইরে তোমার কতক ডর पानी पूजा के काहे करी ओई पूजाटा काहे करी ओई पूजाटा मने एक आशा পুরি যাই তখন করিও কোনটা এ যে ভোর কইরা রহনে এখন বিহন দেব দেওয়া গেল রহিন দিন বিহন দেওয়া গেল তোরা কিন্তু তো টাকা পাইকে ভুলি গেলে হ্যাঁ চাষবাস করে লাই বাবা নালে আমরা কোন বহু বেটিকে এখন বিরাট জীবন জল গোবর উভে আর মানে সার ছিটে আর ছিটা ছিটি ঘামি ঘড়ি মানে রোজে ধর করি রহনে আমরা ছিটি দিলিও সোনাক ফসলটা ঘাল না পাই যায়নি কাকর আসাই কাকর ঠিক আছে ওই রাজগো পানি का साय आते पूरी माइटी पानी का साय हे भू देवता तो यही समर ओकर नाम की आगे जानिया भानसिन बुड़ी भानसिन बुड़ी माने वही पानी आने अरे छिटी देलियो आराम से बिहन हे गेले की बच्चा बिहन हे गेले बाद आषाढ़ मासे फिर क्या करियो न भेड़ा पेड़ा काटी के अच्छा जुत कोई मांस मांस खाई के जाता जात और माने जोते और शुरू कर दे जोते लाई खेत शुरू कर ले की गो खाई के नाम लिया যখন রোপে রাপি শ্রাবণ মাসে উঠলিয়ে তখন মনে का साटा पूरा হয়ে গেল তখন কি করিয়ে হে বাড়ি দেবতা তোকে মাথায় রাখিও কবে তক না জবে তক আমার সোনা ফসলটা ভরি না যায় সোনা ফসল কোনটা ধানটা রং কে সঙ্গ ধানের রং जावनी को पड़े बाबा केरिया धान सोना रकम नहीं बच्चा नहीं को तখন तो धान नहीं है तो घास है धान हे गेले তোরা কোন সোনা রকম রং সেই সোনা ফসলটা দিন আমরা কৃতজ্ঞতা করলিও কিনা করলিও হে বাড়ি দেবতা তোকে পূজা করে হো তুই মস্তকে রবে মস্তক মানে কাহা আরে মোর মোরটাই নেই মোর যাই রলে কাম করে পারো দাদা জমিটা মাথাটাই বাঁধগিলা কায় বাঁধগিলা জমি के মাথায় আমরা বাঁধগিলা আই না মুরগিরা যেটা খেত আই কি গো উপর বাটে বাঁধ হয় হেড বাটে খেত আই তো বলে এই পানিটা जैसे কুলাই যায় হে বাড়ি দেবতা তোর পূজা করে हो जैसे সোনা ফসলটা ফরা তক পানিটা কুলাই তাকর জন্য বাড়ি পূজা করলা মনে কথাটা বললে ভুঁয়ে খামরাই হে জয় আদিবাসী अरे हमर भुए हमरा के करला रे विदेशी ई तो भूलब की यार मोड़ी गे माने विदेशी माने बुझो आगो जाकरा हमरा घरे ए भाई जाकरा हमरा घरे गुरुगिरी करावो ह ओकर छवा जाय बेंगलोर पढ़ेला और हमर छवा जाय खाटे देखा फ्रॉक 12 मासे खाए केवे तब हमर भाई हमर भतीजा बेंगलोर जाय खाटे माने भारत भूए हमरा हिंदू आदिवासी हमर भूए हमरा हे गेलियो आज
বিদেশে আর ওকে ছ আমার পড়ে লাগলা আর আমার ছ খাটে লাগলা তা আমারে বেটি आओ मैंगलोर ए भारत भूया हमरा ये के आदिवासी हमर भूया हमरा के करला रे विदेशी ई दुख भूलब किया रे मोरी रे आज भाभी कहे नर हरि दादा समाज धरा दड़ करी आज भाभी कहे नर हरि दीदिया समाज धरा दड़ करी आज बसी भावे ये गाई रहले भाई रे बसी भावे ये गाई रहले थोड़ा समाज नाले गेले रता करे आज थोड़ा समाज नाले गेले रता करे हमरा की रोलाइए काले तो बोले भाई रे की रोलाइए काले तो बोले थोड़ा समाज नाले गेले रता करे आज যদি সমাজকে আমরা ভালো করে না ধরিও সমাজে কি সাধু সাই যদি না চলিও তা আমাদের যুব সমাজ আই সব শেষ হয়ে যেতে রে ভাই আশা করি না এই যুব সমাজ মেরুদণ্ডটা সহযোগ করে বাঁচতে কইলে কারণ এই সমাজটাই আমার যে আজ গোষ্ঠী তিন খেলে কথা গোষ্ঠী তিনটাই একটা তো আগে একদম সাফ হয়ে গেল খেলাই গেল আর যেটা মদের সার্টিফিকেটটা করিয়ন যে দাদারা শুনো ইয়া মদটা যদি কম করে পারিয়া তো মদ পণ আর ব্রাহ্মণ আর এই যে ছোট ছোট বেটি মিলা হাত এক লাগে যেদিন বিনা পণে বিয়া দেওয়া পাবেন যেদিন কুড়মিরা জাগি উঠতা যে না আমরা বিনা পণে বিয়া করব সেই দিন জানে পারো যে হ্যাঁ সমাজে কিছু কাজ হয়ে না হলে রে ভাই মিছাই জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আর তরে তরে গোটাইবা এই ছোয়াটি आज चूड़ी बिलाती जो एक गाछ में दादा एक যদি রোদে শুকিয়ে যায় না ছোট বিলাতি ওগুলো গাছ হতে मैं तो কিনা ফর ফর পাওয়া তা রোদে শুকিয়ে গেল শোধন করার বীজ জায়গা কিনা ফর দিতে তেসনে আজ 2 জিবি মেমোরি 16 জিবি লোড लेते দাদা তো আজ আমার অবস্থা এটা হইছে এই ছোয়াটি কোন মানুষ কি না আতি 13 বছর 14 বছর বয়সে বাপটাই মনে কথা গোলাই 4 লাখ টাকা দিলে কি ছোয়াটিকে বিয়া দিয়ে দিলে আমি ওই সরকার রাজ্যটা দখল করব माताल बोल किनी आने काहू खोजी নি পাবে তো এক মাতালকে যাইলি ভরি দেখ 4 লাখ 5 লাখ টাকা ছোয়াটি ভালো করে মানুষ নিয়ে এলি ভালো করে দুনিয়াকে দেখলেনি ভালো করে তাল করিয়া দেখলেনি ভালো করে ধনবাদ দেখলেনি আর ওকে সংসারে চাপ লাগাই দিলে একটা 4 লাখ টাকা দিলে কি আর আমরা কই বোধই আমরা তুমি আগু দিয়ে যাই ছয় শ্রেণী বাঁধে নি পারিস ছ ভালো রেখে সংসার করে নি পারিস ভালো করে মস্তিষ্ক করে কাম নি করে অগর ঠেলে যে ছোয়াটি রাখছে হেতা সেই ছোয়াগিলাই কতনা লোড লেতা কেশন কই সমাজ আগতে সমাজ তো ব্যবস্থা একদম বন্ধ হয়ে যাবে দাদা তাকর জন্য কবন তোরা যেতনা পয়সা জোগাড় করে জামাই খোঁজলা যাইয়া কতনা টাকা জোগাড় করে কি বেটিকে পড়াও দাদা আগামী দিনে কিন্তু এটা ভাবি না হে ওই যদি এই বেটিকে সেদিন সতে যাব তোরে বেটি নিলাই কথা যে টাকা আলে তাক সঙ্গ বিহানি করো সেদিন কিনা আমি পাথর সিঁদুর ঘষতা হ্যাঁ না গাছে সিঁদুর ঘষতা आज जसन बोर गिलाई कहो যে টাকা নালে আমি বিয়া করা নাই যাব বেটিটি যদি জবাব দেই যে যে টাকা লেবে তাকে সঙ্গ বিহানি করো তো তোর কি সৃষ্টি দরকার নেই তুই কি সংসার করবি নি তুই কি আটকুড়াই হবে তো তাকর জন্য কোন তবে কবে হে গো মাই পাইছে তোরা বড় বড় ভাষণ দেন তোরা পয়সা নিলে লাই এখানে কবে আরিকা ঘুরাই দেওয়ার দরকার কারণ আপন দিকে আগু ইন্ডিকেট করা দরকার আছে समाज के आगु सुधार आगु निजे के सुधार करे दरकार আমি তো কেনিয়ায় দেখে যাইওইনি গেরো তখন 60000 টাকা দেলো এখন তো কবদ হই কি দাদা আমি 6000 বিয়া করলে এখন সব পয়সা 3টি শালিক বিয়া আলেন দাদা ধীরে ধীরে সব আপস করে যদি জানে দিলিও সমাজ ব্যবস্থা এরকম রতে তো আমি শুরুই নিলে দিলিও কিন্তু না জানার জন্য আমি একটা আধারলে যদি ভেসুর আর বসিন বাইরাত ন তো ছুয়াইও পারো ওরা যেহেতু না বসিনে দেখি পয়সা না ভেসুরে দেখি পয়সা তেসনে দাদা আমরা অন্ধর হইও যেদিনলে সমাজে আলোকিত হলাইও একটা বেটা বিয়া দিল কি অরুণ হলে তো
আমরা চাইলে কি চাইরা থানা দিলে একটা বেটাকে কোন ফোন যদি দিও তো মিনিমাম 10 লাখ টাকা খামার 6 টাকা ফোন হেতে কিন্তু একটি সম্মান নির্বাচন দুইটা বেটা পাওয়া